Committee member, immediately missing your petrol 1 liter refinery. Bhai. Hello. Rally ni mas kana to kya ha to aro jodi se rally ni bro tomo kyan khai rilaru de rally district kolong ho bro hian ma subida ho abang bo Rasa kami
আমাদের এখানে নেই এমএলএ, নেই এমডিসি, নেই মিনিস্টার, কিন্তু অপরপক্ষে উনাদের এখানে রাজনীতি প্রভুত্ব ইতিমধ্যে কায়েম রয়েছে, কেননা এমএলএ রয়েছে, এমডিসি রয়েছে এবং মিনিস্টার রয়েছে। এর মধ্যেও আমরা কুমিরের সাথে লড়াই করে জলে থেকে আমরা আমাদের জয়টা ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই জন্য আমি বলবো নো পাওয়ার ইজ বিগার দেন থানসা। কোন শক্তি সে থানসা লাইক তরমাইয়া বইদে নো ফোর্স ক্যান্স ডিফিট থানসা। কোন শক্তি সে থানসানো জেন খিমাইয়া আবন বাগে যিনি একমাত্র মকসদ যিনি এইমস দনাই তাকে পাহাড় দখল নি পাইয়া যিনি সমতল দখল এবং রাজ্য দখল নজরতা রাজি দৌদে ঠিক আছে আন্দোলন ও যিনি কনস্টিটুয়েন্সিও আশিকে আন্ডার প্রেসার ওফ जों जोंनि कन्स्टिट्युएन्सिनो जों बनो पाइए जों जोंनि महाराष्ट्र केहा उपहार रिमेहा आबन बाय नाव जतन हामबाय पाइफलाया हामबाय बोबाग्रा आयुलक्थ त्रिप्रमथ आयुलक्थ साकेनारामदे आयुलक्थ जतन हामबाय मीडिया ताकुराना हामबाय एबं हाकसाल जनाय तनायफोराव जत हामबाय जों महाराजानि वारियर बो महाराजा जेटिके हुकुमनाय चाबन बो सामथांखनाय आ महाराजा नायचमैसे जों बुद बांमारिया त्रिप्रमथ बुद बांमारिया जों ताके क्लाइन खाबा रिखासं मातन जत ताकुंफोराव माम फारबो आ साननों तिने बस आबाद चंद्र 14,000 नि ऊपर मंखा उनके विरुद्ध 11,000 तला प्राय 3,999 पहिलांथिं जों ग्राम पा जायगा थांखा जोंनि विलेज लेभेल कमिटि दङ ब्लक लेभेल कमिटि दङ ओंखा कमिटि दङ आबो कमिटि उपर निर्भर खाय जों जागा जे जागा जोंनि भोटार जों जागा दुर्बल आरो जों केम्पेइन थेखा आबो जों केम्पेइन खालामबाय आबो पाब्लिक जनता बरग्रा जोंनि जाति जन गोष्ठीराव जत बरग्रा जोंनो हेल्प खायखा जोंनो नायख्लायखा जोंनो भोट होखा जोंनो खुलफायखा तिनि बो जागा तिनि बो लख तिनि देबीपुर तंनाय सारिया खनाय बत गयफुं बतंनाय एंखा ताकफुं बतंनाय जे 27 समाय तंयासा जोंनि बो बिजि मिसल चलि दं जोंनि बिसखमा तंनाय जोंनि स्कुल हामिया आबो स्कुल तंखा फोरोंनाय गय आरो छात्रनि प्रब्लेम जॉइंट बेंचनि प्रब्लेम एंखा तयनि प्रब्लेम कारेन्ट प्रब्लेम रामानि आबोनो जत सामुखा हामखा तामनबो चेष्टा खाय तामा मेसेज तंनाय पाइथाखा जत ताखुंफ्राव जों काम करंखा तंनाय त्रिपुरा सागं दं त्रिपुरा जाता तंनाय एडिसि एरिया बायरो जे तंनायराव बरनखौ जत जों शान्ति सम्प्रीति नारु तंनाय एबं महाराज खाबुमु जों गोजां से जत ताखुंफोराव जत बायबा साखा तंमानि जों चेष्टा खालामनाय